Ambadeo aluni jaw aluni bara aluni chesri aluni fasodenya aluni fabadenya golofinya la fasabaga bela jele aw foleno aw sigiyorola golofina ani golofina kokan ano baden kere do simplice kabore kabo malila bamako nko karande fitini ani yinini kela o goloma bi ambe loni blo diaka ambe ode kono nama foko loni blo tv aywa ambe ka kuma daku min kan bi ode sigikan amba fo mi mako la constitution nga sigikan jumelo mali de tado kama ngo la constitution du mali no e mali sigikan o goloma kuma den dobe akono kuma de mi ni amina tokofe alike olabi na be fo mako kanabla de liberté abe mun de fo kurundu sen folo la no article premier que la personne humaine est sacrée et inviolable, tout individu a droit à la liberté, à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Ko adama de fen yamato la tankibali de mo kelenkelena ni yoro de nyana mayaye fo chugo wera la balo mo kelenkelena ni yoro de kanablay o de liberté mo kelenkelena ni yoro kuna fluye mo kelenkelena ni yoro yera la soy bi ambe kanabla yoro indira no liberté o liberté la franfasi chama be alanga jamana bebe franfasi ke kabe ika kunklena ma ani ka koketawma ani mimbi ideme ibe franfasi ta ka labara ika jamana kono dion kun ka beni odi franfasi de définition aywa komi anga jamana sigilembe jon kala suya dole ka ni mi dugole te jiye mo shila o jon kala in kono ni wali kan de tintine no ankan ani wali nye wala no e wali programme tintine me ankan o kera sabuye ka antega autonomie ka da anko o kofe mali fana donne be jekulu dowla o jekulu munun fana be no lu sigile me saria dowde ka o saria manalama de be o jekulu masina o bulu droit de l'homme charte africaine des droits de l'homme et des peuples akacha mali keleme ki kandi munuma nulu ko mi mali fana ko ale sonoma wale ba ka sigi kan la baraka ben o saria bain kono kumauma aywa o dola ni liberté jate mine ibeta korofolan kono dro ambe ka baraka ni mogo munu ga kanye no e français kanye ibeta ko korofolan de dictionnaire kerekenena le Robert abe fran facile min di mai dandoni de do o nga yala o dandoni min be ka taka di ima ikana ka o dandoni bela bara wa ikangi ga tomotare ta ala wa an koni be ka ntaka dro na ya dictionnaire kono ka ta ka baraka ni ai définition de la jume de beno aba fo la liberté c'est le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite des règles. Mais c'est ça. Définition min dilembe dictionnaire qu'on Robert fait à définition de l'effléné. La liberté c'est quoi? C'est le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite de règles. Aywa ni définition yi ako ko kanabla côté doré o essayer de mo bolo ka seka walea doke ka be ika kunklenama ka ben saria ka dan sigileuma saria ka nyairaleuma ode c'est dans la limite de règles. Maintenant ni franfasi doy ni définition doy na définition wala be ayo la meban aba fa ko la liberté c'est quoi? La liberté c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. Mais c'est kaka la liberté c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermé. Ko kanabla ko ye mogo de ka chogoya ye mogo min ka ko glonente mogo warela mogo min ka ko denente mogo warela mogo min ka ko keli
sirilen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔn ani a ka ban na kuma de ye nin ko liberté ye nin yɔrɔ nin faranfasi ninnu danfara dɔw bɛ yen fɔlɔ nka faranfasi wɛrɛ bɛ yen tuguni nin bɛɛ bɛ Robert in de kɔnɔ a bɛ ka mun de fɔ tuguni a b'a fɔ ko la liberté c'est la possibilité le pouvoir d'agir sans contrainte, c'est-à-dire l'autonomie. La possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte. Il y a une possibilité qu'on a ma fo ama muso kerenkereni ay ama chew kerenkereni ay ama demsen kerenkereni ay kuma te mɔgɔ kunba ma bɛɛ de bi yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i ka se ka ko kɛ ka sɔrɔ i ma bali ko kanabila ye o de ye ka ko kɛ ka sɔrɔ i ma bali sans contrainte o kɔrɔ ka sɔrɔ dan ma sigi a la a bɛ tila tuguni ko kanabila ko ye mun de la liberté ko c'est quoi ko c'est un acte accompli sans respecter les règles usuelles acte accompli sans respecter les règles usuelles salatigi règles usuelles o kɔrɔ ko kurundu minnu labaaralen don walima labaarataw walima minnu bɛ sen kan ni mɔgɔw bɛ a ko kan règles usuelles a bɛ usage de ko fɔ donc maintenant ko kanabila ye mun de ye ko ye acte de ye ka se ka waleya kɛ ka sɔrɔ i ma sariya ka dan sigilenw lajɛ ka sɔrɔ i ma baara kɛ ni sariya ye o ka jugu libertinage ye o kɔni o kɔrɔ de ye dɔrɔn k'i a lajɛ dɔrɔn k'i bɔ adamadenya minan kɔnɔ nin bɛɛ liberté définition de ye wa ni liberté définition kelen kelen bɛɛ jamana dɔw ci a conception u y'a labaara ka jamana muso dɔw ta k'olu wele ko musɔrɔbatigiw walasa olu ka kuma jamana muso tɔw tɔgɔ la o musɔrɔbatigi ninnu olu ye an balakaw ye olu bɛ ala minɛ ka nin définition ni faranfasi sugu in de ta k'a sama fo ka jamana coro u b'a coron cogo di u y'u miiri ko n'i ye golofi muso ta k'a lajɛ ayiwa liberté tɛ a bolo wala a ka liberté fanga ka dɔgɔ o kɔrɔ ko kanabila tɛ a ye a kanabilalen tɛ k'a to furu kɔnɔ ka d'a kan walasa a ka taa baara yɔrɔ dɔ la a b'i sara a cɛ la de walasa a ka taa kalanyɔrɔ a b'a sara a cɛ la walasa a ka taa furusiri yɔrɔ dɔ la a b'a sara a cɛ la walasa a ka taa baani yɔrɔ la a b'a sara a cɛ la n'a bɛ ko o ko kɛ a bɛ a sara a cɛ de la fɔlɔ o la ko n'i y'a jate minɛ k'o bɛ fɔ définition dɔ in kɔ o kɔrɔ o ni faranfasi dɔ in k'u bɛ ɲɔgɔn fɔnko ɲɔgɔnya ka d'a kan faranfasi dɔ in ko kanabila ye waleya de ye ani se de don mɔgɔ ye ka se ka i fɛ ko kɛ ka sɔrɔ i gulonnen tɛ mɔgɔ la o la ko muso in dun fɛ ko ye kunkow kɛli ye a fɛ ko ye baara kɛli ye a fɛ ko ye ka taa kɔɲɔyɔrɔw la a fɛ ko ye fɛn o fɛn ye ko walasa a ka se k'o kɛ ko fo a k'i sara i cɛ la o la ni cɛ ma sɔn ko in tɛ kɛ ni cɛ sɔnna ko in bɛ kɛ o la ko ale ka fɛ ko in dɛnnen don cɛ ka sɔn a n'a ka ban de la o la ko fo ka muso bɔ o kori in de kɔnɔ nin ye an balaka dɔw ye minnu ko k'u bɛ sariya dɔn u bɛ sariya labaara olu bɛ droit de l'homme de défend u bɛ féminité u bɛ o de défend ko ka musoya ka o promotion kɛ o kɔrɔ k'a laguriya o promotion bɛ se hakɛ la fo ka na laɲɔgɔnma o kɔrɔ comparaison walima égalité ka o siri muso ani cɛ cɛ donc u ka liberté conception ye a labaarali bɛ taa u lɔ fo ka u bɔ musoya yɛrɛ kori kɔnɔ pewu ka na u bila cɛya jɔyɔrɔ la sa nin bɛɛ bɛ u bolo u bɛ bɔ n'a ye dɔɔni dɔɔni u b'a lakalan an ka karamɔgɔw na dɔɔni dɔɔni a bɛ yira o kalandenw fana na ko nin de ye bi ɲɛyɛlɛ ye nin de ye kodɔn ye n'i sɔnna nin de ma
a bɛ fɔ ko I civiliselen don an y'a fɔ bɛɛ ye n ko civilisation diɲɛ bɛɛ civiliselen don nka bɛɛ lajɛlen civiliselen don ka bɛn I ka adamadenya I ka maaya cogoya de ma ka da ka civilisation kɔrɔ de ye ko somɔgɔya n'i bɔra jɛkulu dɔ la ka ban I bɔra bɛnba dɔ la ka ban I bɔra bɔkolo dɔ la ka ban I y'a sɔrɔ olu bɛ taabolo dɔw de kan o ye olu jamakulu ka civilisation de ye o ye olu ka ɲayɛlɛ de ye ka bɛn o don cogoya ma o la mɔgɔ tɛ dugukolo kan mɔgɔ min ma civiliser nka civilisation cogoyaw de tɛ kelen ye nka a bɛna na yira kalanden ninnu na ko nin kumakan minnu fɔtɔ filɛ aw ye n'aw kan k'a labaara walasa aw ka bɔ première année la ka na deuxième année la ka bɔ deuxième année la ka na troisième année la o sirilen bɛ nin ko ninnu faamuni an'u lafasali de la donc musokɔrɔbatigi minnu bɛ o baara la an ka karanfa minnu fana bɛ o baara la fo an k'a dɔn ko o système produit de don kankeya produit de don ayiwa u bɛna na mun de fanga don sisan walasa muso ka bɔ kori in kɔnɔ n'o ye cɛ ka tutelle la femme est sous tutelle de son mari muso bɛ a cɛ de jinban kɔrɔ o jinban in dɛ a fɔra ko muso ka bɔ o kori de kɔnɔ ka bɛn olu ka lafasali cogoya ma ka sɔrɔ k'o turu da ko adamadenya foroba laselaw de ka ko ye o ye o la ko kan ka lafasa de jamana kɔnɔ jamana o jamana I sɔnnen bɛ droit de l'homme ka sariyaw ma I sɔnnen bɛ charte africaine des droits de l'homme et des peuples olu ka sariya ma I n'a fɔ Mali bɛ o tɔn sugu min ɲɔgɔnna kɔnɔ donc u bɛ ka lafasali kɛ k'a turu da o tɔnbaw maintenant walasa ka muso bɔ cɛ ka kori kɔnɔ u ye bɔda dɔ di muso ye u ye définition dɔ dilan tuguni k'o d'u ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye faranfasi dɔ o définition ye jumɛn u b'a fɔ ko émancipation de la femme émancipation de l'enfant émancipation yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn a kɔrɔ de ko yɛrɛ sɔrɔ n'i ko émanciper quelque chose ou quelqu'un a kɔrɔ de k'a tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ maintenant o émancipation dɔ senfɛ n'i ko sisan nɔ ko l'émancipation c'est quoi? L'émancipation c'est l'acte par lequel un mineur est émancipé. Mineur ye mɔgɔ de ye seba tɛ min ye hakili fanga dɔgɔya kosɔn k'a fɛ kow ɲɛnabɔ I n'a fɔ denmisɛn o ye mineur ye a si ma taa yɔrɔ si fangaba t'a hakili la ka ɲuman ni juguman o bɛɛ dɔn o la ale ka ko o fanba walima a bɛɛ o sirilen bɛ bangebagaw de la o la n'i ko k'i b'o la émanciper ko dɔ b'i kɔnɔ an bɛ tila ka don o kɔnɔ code de l'enfant kɔnɔ don wɛrɛ ni danmari jɛra n'a ye muso fana ka sira kan n'i ko k'i bɛ muso la émanciper o kɔrɔ de ko muso k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ mun na olu ka ye la du fait k'a bɛ cɛ ka tutelle kɔrɔ a bɛ cɛ jinban kɔrɔ dɛ o la k'a t'a yɛrɛ bolo quoi o la ko k'a bɔ o sansara in de kɔnɔ a k'a yɛrɛ sɔrɔ o de ye kanabila ye cɛ bolo ka bɔ a kan na k'a kana bila k'a to a yɛrɛ ma o bɛ muso conduit vers quoi o b'a la taa yɛrɛmabila de kɔnɔ a bɛ muso furulen na taga yɛrɛmabila de kɔnɔ I n'a fɔ code de famille la wagati dɔw kɛra ni a ko suguya dɔ kɛra Mali yɛrɛ la non ni jamaw wulila k'a fɔ an sɔnnen tɛ nin fɛn suguya ma a bɛ tan hali sisan a ko b'u bolo k'a lafasa dɛ a ma bila k'o fɔ bɛɛ ye o la o émancipation an bɛ o fɛrɛtuli fitinin kɛ o fɛrɛtuli de ye jumɛn ye a kɔrɔ a faranfasi de ye jumɛn a définition dɔ ye jumɛn ye a b'a fɔ l'émancipation c'est quoi c'est l'action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité de servitude ou de préjugés ka I bɔ bolokɔnɔmɔgɔya la donc waleya de don ka se ka mɔgɔ bɔ se dɔ kɔnɔ yamaruya dɔ kɔnɔ k'i bɔ bolokɔnɔmɔgɔya la k'i bɔ mɔgɔfɛmɔgɔya la donc émancipation ko kɔrɔ de ye nin yɔrɔ y'a ye ni an'u ka liberté yɔrɔ ka bɛn u ka hakilinaw ma u bɛ ɲɔgɔn ta yan kosɛbɛ walasa olu mago bɛ liberté sugu min na muso k'o sɔrɔ ko fɔ muso ka émanciper o la muso b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di a b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o tɛ kɛ ten dɛ ayi o bɛ na dans des différents codes o code dɔ ye code de famille ye o code de l'enfant de la femme et de la famille muso ka yɛrɛ sɔrɔw de danw sigilen b'o kɔnɔ ka sɔrɔ k'o siri constitution na
k'a fɔ ko constitution jɛnnen don n'a ye ka d'a kan constitution bɛ ka o sariya ye k'o ta charte africaine des droits de l'homme et des peuples o ka sariyabaw de kɔnɔ déclaration universelle des droits de l'homme olu jɛra sariyaba mun kan u bɛnna sariyaba mun kan dɛ an ka constitution fana bɛ ka i yɛrɛ tɔnɔmi ka sɔn o kumaw ma walasa kɔdi misɛnnin fɛn o fɛn bɛ na n'o ye a ka hadisa misɛnninw ye sisan o hadisaw ni ale kana fɔ ɲɔgɔn kɔ o la n'u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn labaara u b'a lajɛ constitution ma sɔn jumɛn ma ni constitution ma sɔn a ma walasa constitution ka sɔn a ma u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka révision la constitution kɛ u bɛ se ka kɛ par référendum o kɔrɔ de ko ka constitution fan dɔ lajɛ ka modification de la constitution kɛ donc ka constitution fan dɔ modifier walasa o ni sariya kirikara fɛn o fɛn n'a taara u fɛ walasa constitution n'o sariya kirikara in ka se ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya kɛ jamana kɔnɔdenw kan donc o kama u bɛ muso ka dan sigili ani a niyɔrɔ bonyani n'o y'a hakɛ bonyani ani den yɛrɛ hakɛ bonyani u b'o ɲɛfɔ kosɛbɛ code de la famille nin kɔnɔ an bɛna na da se a ma don n'a nata la ni damari ka jɛ ye ayiwa hakili la yan man dɔgɔ ka bɛn tuma cogoya ma alu ni jɔ aw bɛ a tɔ kuntugu sɔrɔ video nata la n'o ye jajuru nata ye alu ni jɔ alu ni wale a k'an bɛn jamu kan